Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises belong to Allah, the God of the universe, that gave us everything in this world. Furthermore, invocation and greeting, may Allah bless our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his friends, and also his followers that always keep this lesson until the day after. Hello, my students. How are you this morning? Apa kabar kamu di pagi hari ini? Kalau Pak Guru atau Mr. Lee menanyakan kepada kalian, hello, maka kalian menjawab, hi. Jadi, cara belajar bahasa Inggris yang mudah dan cara berbicara bahasa Inggris dengan mudah adalah kita mau datang belajar dengan guru bahasa Inggris, kita mau menulis dan kita mau mengucapkan. Ya, kita datang dengan bertemu dengan guru bahasa Inggris, kita mau menulis apa yang dikatakan oleh guru bahasa Inggris dan kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh guru bahasa Inggris. Contoh, ketika Pak Guru bahasa Inggris mengatakan, hello, maka siswa menjawab hi. Hello, hi. Jadi jangan ketika Pak Guru mengatakan hello, para siswa diam saja. Dan itu akan menyebabkan para siswa atau kalian tidak akan bisa cepat berbicara bahasa Inggris. Ketika Pak Guru bilang hello, hi. Ketika Pak Guru mengatakan hi, jawabnya hello. Hello. Berikutnya, Pak Guru mengatakan, how are you? Apa kabar kamu? How are you? How are you? Apa kabar kamu? Dan kamu jawab, I am fine. I am fine. Thank you, and you? I am fine, thank you, and you? Nah, jadi ketika Pak Guru menyatakan how are you, kamu menjawab I am fine, thank you, and you? Nah, Pak Guru menjawab lagi I am fine too. Saya juga baik-baik. I am fine too. Kemudian mungkin Pak Guru menanyakan lanjutan, how is your father? Apa kabar ayahmu? How is your father? Kamu menjawab, my father is fine. Ya, how is your father? My father is fine. Atau kamu menjawab, bilang, he is fine. Kenapa kamu mengatakan he is fine? Karena he adalah kata ganti untuk dia laki-laki. Ayah laki-laki, kata gantinya he. Kemudian ketika guru bertanya lagi, how is your mother? Apa kabar ibumu? Kamu menjawab, my mother is fine. Atau, she is fine. Atau kita bertanya misalnya, kamu punya saudara perempuan yang bernama Safira. Maka Pak Guru bertanya, how is Safira? Apa kabar Safira? Jawabnya, Safira is fine atau she is fine. Kenapa? Karena Safira perempuan. Dan kamu punya saudara laki-laki bernama Abdurrahman. Maka Pak Guru bertanya, how is Abdurrahman? Kamu menjawab, Abdurrahman is fine atau he is fine. Selanjutnya, Pak Guru bertanya, what is your name? Kenapa yang kok pakai is? Bukan what are your name. Yang ditanya adalah isim. Yang ditanya adalah bendanya.
Nama. What is your name? Yang dalam bahasa Jepang, anatano namai wa daradeska. Anatano namai wa daradeska. Namai wa itu name. Dalam bahasa Arab, isim. What is your name? Ya, what is your name? Dalam bahasa Inggris, what is your name? Dalam bahasa Arab, mas muka. Mas muka, yang perempuan mas muki. Siapa namamu? Kamu menjawab, my name is Hanafi. What is your name? Kamu jawab, my name is Hanafi. How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Hanafi. Ya? Hanafi. Cara mengejanya, H, bacanya H. H, A, N, A, F, I. Jadi Hanafi, H bacanya H, A bacanya A, N tetap N, A bacanya A, F bacanya F, dan I bacanya I. Jadi kalau saya tanya, how do you spell your name? H, A, N, A, F, I. Gitu. Kemudian saya tanya, what is your father's name? Apa nama atau siapa nama ayahmu? Kamu jawab, my father's name is Ali. Nama ayah saya adalah Ali. Saya tanya lagi, how do you spell your father's name? Bagaimana kamu mengeja nama ayahmu? Ali, cara ejanya betul-betul Ali. Ali berarti A bacanya A, L, I. Kalau saya bilang, how do you spell your name? Kamu menjawab, A. How do you spell your father's name? Kamu menjawab, A, L, I. Sekali lagi, spell artinya mengeja. Okay. What is your mother's name? Kamu jawab, my mother's name is Laila. Laila. How do you spell your mother's name? L, A, I, L, A. Kalau saya bilang, how do you spell your mother's name? Bagaimana kamu mengeja nama ibumu? L, A, I, L, A. Ya? L, A, I, L, A. Saya tanya, where do you come from? Dari mana kamu berasal? Kamu jawab, I come from Jakarta. Kalau kamu ingin menanyakan saya lagi boleh. And you atau where do you come from? Dari mana kamu berasal? Saya jawab, I come from Surabaya misalnya. I come from Surabaya. Atau saya dari Amerika. I come from Amerika. Jadi saya tanya, where do you come from? I come from Jakarta. And you? Saya jawab, I come from Surabaya. Dalam bahasa Jepang misalnya, dari mana kamu berasal? Anata wa doko karatimasu ka? Nah itu. Anata wa doko karatimasu ka? Watashi wa Jakarta karakimasu. Anata wa watashi wa Surabaya karakimasu. Ya, watashi wa Surabaya karakimasu. Saya datang dari Surabaya. Itu. Terus saya tanya lagi. Anatano otosan wa dari deska. Bukan itu maksudnya. Jadi maksud saya adalah, where does your father come from? Where does your father come from? Dari mana ayahmu berasal? Kamu jawab, my father comes from Kalimantan, misalnya gitu. Atau he comes from Kalimantan. Kenapa ditambah S? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. Jadi kamu boleh mengatakan, my father comes from Kalimantan, atau he comes from Kalimantan. Terus saya tanya lagi, does your father come from Kalimantan? Kamu jawab, yes, he does. Karena pertanyaan pakai does, jangan pakai does. Yes, he does. He comes from Kalimantan. Comes ditambah S. Karena kita menjawab setuju. Kalau tidak,
Saya bilang, does your father come from Jakarta? No, he doesn't. He comes from Kalimantan. Gitu. Atau saya bilang, does your father come from Jakarta? No, he doesn't come from Jakarta. He comes from Kalimantan. Does your mother come from Bandung? Yes, he does. Kenapa kita menjawab pakai yes, he does? Karena pertanyaan pakai does. Maka jawabannya pakai does juga. Dan ini kalimat present tense. Ya. Does your mother come from Bandung? Yes, she does. She comes from Bandung. Hah? Berikutnya, saya tanya, does your mother come from Surabaya? No, she doesn't come from Surabaya. Atau, no, she doesn't. She comes from Bandung. Itu. Kemudian saya tanya lagi, where do you live? Di mana kamu tinggal? I live, kamu jawab, I live in Geraha Harapan. And you? Tanya gitu. Oh, saya jawab, I live in Mutiara Gading Timur gitu. Tanya gitu. Jadi, where do you stay atau where do you live? I live in Geraha Harapan. And you? Saya jawab lagi, I live in Mutiara Gading Timur. Kemudian saya tanya, where do you study? Di mana kamu belajar? Study, belajar. Where do you study? Jawabnya, I study in An-Nadwa Elementary School of Islamic Collaboration. Jadi saya belajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nadwa. And you? Kamu jawab, misalnya saya ada belajar juga. I study at Elementary School of Islamic Collaboration of Mutiara Hati, misalnya begitu. What class are you? Kamu kelas berapa? Kalau kamu kelas 6, kamu jawab, I am in class 6. And you? Kalau saya kelas 5, I am in class 5. Oke? Saya tanya, do you speak English? Kamu kena pertanyaan pakai do, jawab pakai do juga. Yes, I do. I speak English. Kalau saya tanya, do you speak Chinese? No, I don't speak Chinese. Atau no, I don't. I speak English. Do you speak English? Yes, I do. I speak English. Ingat, pertanyaan pakai do, jawab pakai do juga. Tapi kalau saya tanya, does your father, ini orang ketiga tunggal, tiga. He, she, dan it. Sekarang kita bahas, yaitu he dan she. Does your father speak English? Kalau setuju, yes, he does. He speaks English. Speak tambah S karena subjeknya orang ketiga tunggal. Yes, he does. He speaks English. Katanya, does your father speak Chinese? No, he doesn't speak Chinese. What does he speak? Dia berbicara apa? Apa yang dia bicara? He speaks English. Does your mother speak English? Yes, she does. She speaks English. Katanya, does your mother speak Chinese? No, she doesn't speak Chinese. She speaks English. Does your mother speak English? Yes, she does. She speaks English. Itulah beberapa cara bagaimana kita bisa berbicara bahasa Inggris. Dan ini caranya adalah kita datang bertemu dengan guru bahasa Inggris. Kita mau menulis apa yang guru bahasa Inggris katakan. Dan kita mengucapkan apa yang dikatakan oleh guru bahasa Inggris. Saya jamin, you are going to speak English quickly. Kamu akan cepat berbicara bahasa Inggris. Thank you so much and goodbye.